جی آج ہمارا سبق کیا ہے کہ رات کو سوتے وقت کے عملیات کیا کیا ہم پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت کون سی سورت پڑھتے ہو آپ لوگ؟ سورت ملک پڑھتے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی رات کو روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو۔ نمبر 1 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔ کتنا مشکل کام ہے؟ 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔ نمبر 2 ایک قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو۔ آسان کام ہے کوئی؟ نہیں۔ ایک قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو۔ نمبر 3 جنت کی قیمت دے کر سویا کرو۔ نمبر 4 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو، جو بہت ہی مشکل کام ہے۔ لڑنے والے تو یہ میرے سے یہ نہیں قابو آتے۔ 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو۔ نمبر 5 ایک حج کر کے سویا کرو۔ سب سے مشکل کام کون سا مجھے لگا اس میں سے؟ یہ جو لڑنے والوں میں صلح کرانی ہے، یہ لڑتے ہیں نا ادھر، دیکھو کیسے گلی میں جا کے گتھم گتھی ادھر ادھر، بس ایک دفعہ فری میں نکل صحیح صحیح ایک دفعہ بھائی پھر پوچھتے ہیں بس آج تو سیدھا گیا اوپر، ایسے ہی کہتے ہیں نا، ادھر لڑائی ہوتی ہے کہتے ایک دفعہ باہر آ بس پھر تو گیا سیدھا اوپر، اتنا ہی آسان ہے اوپر اڑانا۔ اس طرح لڑکے کرتے ہیں، جیسے وہ باہر چھٹی جب ہوتی ہے تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اسکول سے جو آتے ہیں لڑتے ہیں، توبہ توبہ، پتہ ہی نہیں چلتا کیا گتم گتھی ہو جاتے ہیں۔ 5 کام کر کے سویا کرو۔ 5 ہو گئے پورے؟ ایک حج کر کے، 5واں نمبر ہے کہ ایک حج کر کے سویا کرو۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ اتنے آسان ہیں کہ دنیاوی کاموں سے سب سے زیادہ آسان کام یہ ہے۔ دنیاوی کام جو ہیں ہمارے ہم نے کرنے، ان سے سب سے زیادہ آسان کام یہ ہے جو ہم نہیں کرتے۔ نمبر 1 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے سویا کرو۔ سب سے پہلا جو ہے کیا تھا؟ پہلا سب سے 4000 دینار صدقہ کر کے سویا کرو۔ جہاں ایک بھی صدقہ رات کرنا مشکل ہے کہ ہم رات کو سونے کے لیے ہم جائیں صدقہ کریں، کیا کریں؟ تو سب سے آسان کام جو ہیں ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں وہ یہ ہیں جن کو ہم نہیں کرتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کہہ رہی کہ آپ کرو، ہم سب ہی نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتی، کوئی بھی نہیں کرتا ہے کہ 1 دن کیا 2 دن کیا، کہ ہم ایک روٹین کے مطابق اپنے کام نہیں کرتے۔ جو سب سے زیادہ آسان ہے، دنیاوی کام بہت مشکل ہے، جو ہم یہ دیکھو کیسے گرمی میں ہم کام کرنے لگے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مشکل کام ہے یہ دنیا کی جو کرنے والے۔ کیا پڑھ کے سونا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھ کے سونا ہے۔ نمبر 1 ہے یہ۔ کیوں پڑھنا ہے؟ اس سے کیا ہمیں حاصل ہونے والا ہے، کیا اس سے ملے گا ہمیں؟ صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے؟ 4000 مطلب وہی تو صورتیں پڑھنے کا ہے نا۔ ویسے جب ہم صدقہ کرتے ہیں کوئی بھی بیماری سے شفا ملتی ہے ہمیں، ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ جو ہم صدقہ کرتے ہیں مطلب ہم پیسے یا کوئی بھی چیز وہ اللہ کے ہاں جمع ہوتا رہتا ہے، ضائع تو نہیں جاتا نا، کوئی بھی چیز ہماری وہ ضائع نہیں جاتی۔ یہ ہے ہمیں جو رات کو پڑھ کے چیزیں سونی ہیں، ہم نے جو سب سے آسان کام ہے یہ وہ والا ہے۔ 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے سونا ہے۔ 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے۔ 4 دفعہ کون سی سورۃ فاتحہ پڑھنا؟ 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کیا تھا؟ نمبر 2 ایک قرآن شریف پڑھ کے سویا کرو۔ ہاں جی
सूरत इखलास पढ़ के सोना है। नंबर 2 जो एक सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इतना आसान, लेकिन करेंगे तो वो आसान है ना, तभी आसानियाँ आती है ना। अगर हम करेंगे तो इसका क्या है कि एक कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। ठीक है। नंबर 3 क्या था? नहीं, नंबर 3 कौन सा है? जन्नत की कीमत देकर सोया करो। जन्नत की कीमत देकर सोया करो। 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर सोया करो। नंबर 3 दुरूद शरीफ पढ़कर सोया करो। कितनी दफ़ा? 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर सोया करो। कितना सवाब है? जन्नत मिलेगी हमें इसके बदले में। जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। नंबर 4 10 मरतबा, हाँ जी क्या था? 2 ये याद हो गया हमें। चौथा नंबर जो है वो हम याद हो गया। चौथा नंबर क्या? 2 लड़ने वालों में सुलह करा कर सोया करो। हाँ, क्या पढ़ना है हमने? क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़कर सोया करो। 2 लड़ने वालों में सुलह कराने के बराबर सवाब होगा। ठीक है। नंबर 5 एक हज करके सोया करो। अब इसके लिए हमने क्या करना है? नहीं, क्या करना है? तीसरा कलमा पढ़ना है। ठीक है। 4 मरतबा सिर्फ सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हज करके सोया है ना। कितने आसान काम, लेकिन कैसे आसान होंगे? जब हम करेंगे तो आसान है ना। 10 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह 10 दफ़ा पढ़ना है। दुरूद शरीफ 10 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह कितनी दफ़ा पढ़नी है? 3 दफ़ा पढ़नी है। और सुलह कराने के लिए क्या करना है? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। वैसे भी जब लड़ाई होती है इधर आते जाते तो भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करो। ठीक है ना, कि और भड़काया करो उसको, तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करो। क्या कितने काम है ये रात को करने वाले? 5 काम है रात को करके सोने। ठीक है। इस पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने ये अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मैं रोज़ाना यही अमलियात करके सोया करूँगा। करोगे ऐसे? पढ़ोगे सारे? इंशाअल्लाह। ठीक है, चलो वादा तो किया है आप लोगों ने। इंशाअल्लाह मैं भी पढ़ूँगी, आप लोग भी पढ़ा करना। ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जिस पे पहले मैं पढ़ा करती थी वो मेरे वाले का हाल देख लो, जो मैंने याद रखा हुआ था। ये देखो हालत, इतना वो पुराना हो गया है। ये मेरे पास पता नहीं कितना पुराना है। इसकी हालत ये खस्ता हो गई है। तो ये अब नया मिल गया है। ठीक है। ऐसा भी होता है ना कि हमें कभी भूल जाता है बीच में से कुछ कि हमने क्या पढ़ना है। हमारे पास मौजूद हो तो हम देख लेंगे कि कोई गलती तो नहीं हो गई। तो लेकिन ये काम देखो, बहुत देखने में बहुत छोटे हैं और इनका अजर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा अजर है इसका, बहुत ज़्यादा स्वाब मिलने वाला है। जो हम वैसे करना चाहें तो हम एक खुजली भी सदका नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना। कुछ बताना चाह रहे हो तो बताओ। लेकिन आज से हम सारे वादा करते हैं कि हम ज़रूर पढ़ेंगे। सूरत मुल्क भी पढ़ा करेंगे और ये भी पढ़ेंगे सारी चीज़ें। ठीक है। और जो सुबह शाम पढ़ने की दुआएं हैं वो भी पढ़नी है। नमाज के बाद की सूरतें भी पढ़नी है। और इंशाअल्लाह हमने आदत बनानी है अपनी कि हम ये सूरत फतह जो है ये लाजमी पढ़नी है। अल्लाह ताला हमें अपने घर बुलाए जल्दी जल्दी सबको।
دعا کیا کرو، تو جو جاتے ہیں ان سے بھی کہا کرو کہ روزے پہ ہمارا سلام پیش کریں، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر بلائے۔ ہر کسی کو یہ خواہش ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلائے، ہم اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھیں، تو ہم ضرور یہ سورت پڑھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے